ang tatlo ka mga idik. Sang una nga panahon, may isa ka nanay nga baboy nga nagapuyo kaupod ang iya tatlo ka mga bata. Mga palangga ko nga mga anak, kay nagdako na kamo, kinahanglan nyo na magtindog sang inyo kaugalingon nga kabuhi. Hindi ko na kamo masarangan pa. Maghalong kamo sa malain nga lobo. Nagululupod sila nga naglakat agud magtukod sang tagsa-tagsa nila nga balay. Ang una nga idik nakakita sang dayami. Magatukod ako sang balay nga himo sa dayami. Madali lang ini. Hindi ako maglisod kag mabudlayan. Ang una nga idik natapos dayon ng iya balay kag nagsugod siya sa iya balay para magpanyapon. Samtang nagalakat sa dalan, ang ikaduha nga idik nakakita sang mga kahoy. Itukod ko ang akon balay gamit ang mga kahoy. Mas perdehon niya ini ang dayami, kag madali ko lang ini matapos obra. Natapos mandayon ang ikaduha nga idik, kag may oras pa para magpanyapon. Samtang tapos na ang duha ka magutod, ang ikatlo nga idik nagpanghanda pa kag ginplano niya anay ang iya balay. Magagamit ako sang tisa or simento para tukuron ang akon balay. Bilog nga adlaw nga nagtrabaho ang ikatatlo ka idik. Sang aga na, nagkadto ang una kag ikaduha nga idik sa iya balay para maglantaw. Ano ini? Wala ka pagid katapos ang himo sang balay mo? Bisan man madugay ko matapos ang akon balay, sigurado ako nga mapag-on gid ini wala bagyo o anuman nga katalagman nga makaguba sini. Ano? Do nagahambal ka nga maluya ang amon balay? Wala niya ginsapak ang mga pag-insulto sang iya mga utod. Nagpadayon gihapon ang ikatatlo nga idik sa pagpatukod sang iya balay, kag natapos niya ini matapos sang isa ka semana. Masadya nga nagapuyo ang tatlo ka idik. Pero may isa ka lobo nga luyag sila kaunon. Nagkadto ang lobo sa balay sang una nga idik. Gamay nga idik! Gamay nga idik! Pasudla ako! Hindi, kuya. Kuna mo! Huypon ko ang imo balay! Ginhuyop sang lobo ang balay kag natumba kag naglulupad ini. Nagdalaga ng una nga idik sa balay sang iya utod. Ginsundan siya sang lobo. Gamay nga mga idik! Gamay nga mga idik! Pasudlan niyo ako! Hindi! Kuna mo! Huypon ko ang imo balay! Ginuyop liwat sang lobo ang balay. Kag nagtumba, kag nagkalapalid man ini. Nagdalagan ang duha ka mga idik sa balay sang ila utod. Makaligad ang pila ka minuto, nagkadto ang lobo sa balay sang ikatatlo nga idik. Gutom na gid siya. Gamay nga mga idik! Gamay nga mga idik! Pasudlan niyo ako! Hindi ka namon pagpasudlon diri. Kuna mo! Huypon ko ang imo balay! Ginhuyop sang lobo, pero wala maguba ang balay. Mapanawag ako sa chimney para kaunon ko kamo. Sige, himua, may sorpresa kami para sa imo. Ang tatlo ka mga idik nagbutang sang mainit kaayo nga kaldero sa idalom sang chimney. Pagpanaog sang lobo, nahulog siya sa mainit nga tubig. Agay! 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 Init-init! Nagpalagyo ang lobo nga gadali, kay siya nahadlok kag napaso ini. Hooray! Subong, hindi na kami pagpahugon sang lobo. Kag ang tatlo ka idik nagapuyo nga malipayon sa ila balay nga ginhimo sa tesa or semento. Kag nangabuhi ini sang masinadyahon kag maayo.